Just Mind Class, the textbook of English language medium audio page, no. Students of class 8 অষ্টম শ্রেণীরে পড়ুଥିବା ପିଲାମାନେ learn how to read the paragraph written in your English book page number 2 ତୁମ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବ ଶିଖିନିଅ। You need to read English language as English. ତୁମେ ଇଂରାଜୀକୁ ଇଂରାଜୀ ଭଳି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। We need to take a long breath near a full stop and a short breath near a comma. ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପାଖରେ ଆମେ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ଓ କମା ପାଖରେ ଛୋଟ ଶ୍ୱାସ ନେବା। The words should be pronounced accordingly. ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବା ଦରକାର। Let's read the passage. ଆସ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପାଠ କରିବା। The Vijayanagara Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadeva Raya ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature, and architecture flourished. A great patron of learning, Krishnadeva Raya was not only an eminent warrior but also a gifted poet. His works such as the epic Omukta Malyada and the Sanskrit drama Jambati Parinayam are acclaimed even today. ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେବେ ଦେଖିବ ତୁମର ରିଡ଼ିଂ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ 3 ଥର 4 ଥର 5 ଥର ଯେତେ ଥର ପାରୁଛ ତୁମେ ପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଦେଖିବ ତୁମର ପଢ଼ିବା ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ରିଡ଼ିଂ ତାହା ତୁମର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ପାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।